السلام علیکم بینندگان عزیز، امیدوار هستم که در هر نقطه دنیا باشین خوش و آرام باشین. امروز در برنامه صدای حق تلویزیون راجع به استرس صحبت میکنیم. Good afternoon. I hope that wherever in the world you are viewing from, that you are in the best of health. Today we're going to be discussing stress, coping, and health. There are numerous different types of stress and different ways of coping with that stress. And I know that we've touched on this topic in different ways. But today we're really going to, as you can see, I have my textbook out today. So today we're really going to be discussing the psychological elements of stress, how different stress differentiates from trauma, for example, long-term stress. And we're going to be talking about how to cope with stress and also how stress eventually affects your health. میخواستیم که امروز در برنامه چندین بار راجع به استرس صحبت کردیم، اما امروز میخوایم که نظر روانی رو بگیریم و سایکولوژی رو بگیریم که در سایکولوژی چی گفته، در کتابا چی گفته، کتاب خدا که استفاده میکنم برای روانشناسی از طرف ساینس. بسیار مهم است که آدم بفهمه دلیل بسیاری چیزا را و امروز بخیر میخوایم که یگان موضوعات راجع بهش صحبت کنیم. اگر کدام سوال چیز داشته باشین میتونین که راجع به سایکولوژی باشه یا راجع به گپای روانی باشه، استرس باشه، میتونین که در کامنت های زیر اسکرین نوشته کنین، یا اگر سوال داشته باشین در طول وقتی که من گپ میزنم راجع بازی میتونین که در نمره زیر اسکرین زنگ بزنین و پرسان کنین. While I talk about this topic, if you have questions, feel free to put them down in the comments. You can call the number also. I do ask that we don't use the comments for things related other than the topic that we discuss. This is a really important topic, and it's important to understand the psychological background of it and really where this comes from, right? So when we first talk about, it's important to understand that there is a clear distinction between stress and trauma, right? So stress essentially is a feeling, right? Stress is a feeling, an uncomfortable feeling, a feeling that can at times be life altering, right? Trauma is an experience that an individual may go through, right? Traumatic experiences can be, war, things that come from war. Traumatic experiences could be things that come from domestic violence between couples. Trauma can take shape and form in many different ways, and we'll get into that later on in the show. یک فرق بین استرس و شوک است. استرس یک احساس است که یک انسان می داشته باشه که مثلا یک چیز در زندگیش میشه و او تشویش میکنه و یک احساس است که میکنه، یا دلتنگی برش پیدا میشه یا سردردی برش پیدا میشه. کل از یک احساس است. اما شوک هست یک چیز بسیار خدای ناخواسته کلان سرش میآید، مثلا یک کسی میموره، طلاق میشه، یک شوک که زندگیش تغییرات بهش میآید، میشه که باز آدم او شوکه که در انگلیسی تراما میگن احساس میکنه. این دو چیز فرق میکنه و اولین چیز است که مثلا یک رقم استرس است که مثلا خدای ناخواسته یک مملکت زندگی میکنی، یک زلزله میشه یا یک طوفان میشه، خانه خراب میشه، بزنس ها بسته میشه و چند سال میگیره که او شار پس به حالت نرمال بیایه. این یک رقم استرس میباشه. Right, so there are different types of stressors, and the first one we talk about is a stressor really
kind of talking about like natural disasters, right? There is stress that stems from natural disasters, whether it be an earthquake, a typhoon, a flood. These are the types of stress that this is something that's unpredictable. This is something that's dangerous. This type of stress is can bring about a lot of trauma in somebody's life because again, it's unpredictable, right? There is predictable stress and there's unpredictable stress, right? Obviously, a natural disaster would be an unpredictable form of stress. Um, Also, the way in which unpredictable stress is dealt with will be different depending on the person's age group and how the brain processes the information, right? و همچنان برای هر انسان استرس فرق میکنه و سن سال انسان یک رول داره در او. طور مثال یک شوکه که مثلا یک کسی در یک سن باشه یک رقم او رو احساس میکنه، اگر یک سن دیگه باشه دیگر رقم او رو احساس میکنه، از خاطر که مغز انسان در هر سن سال براسش فرق میکنه و در هر سن سال یک تغییر کرده میره. اینطور نیست که از وقتی که شما تولد میشین تا وقتی که شما جوان میشین یا پیر میشین مغزتان اونمو رقم کار بده و اونمو رقم براسش یک رقم باشه. Right? So it's really important to understand that, and it's really important to understand that, there is different processes depending on your age group, right? Kind of going back to that example of natural disasters, right? Let's use Hurricane Katrina, for example. In 2005 in New Orleans, Louisiana, there was a Hurricane Katrina. It caused displacement amongst people. It caused, the economy to collapse. It caused death. And a lot of people, especially first responders, right? First responders being law enforcement agency, firefighters, police, EMT, nurses, doctors, they really were separated from their family members for a great deal of time. And this really created a stressful environment, both for the families and both for the region, right? So it's interesting because sometimes stress can become at times stress can be a very individualistic issue, but also stress can be very community related, meaning that entire town, that entire region of the United States was now experiencing this type of stress together, right? بسیار جالب است که بسیاری حادثه که میشه طور مثال در 2005 در امریکا در نیو اورلینز لوئیزیانا یک طوفان آمد و طوفان که آمد تمام شهر خراب شد و خانه غلطید و اقتصاد مردم خراب شد و فامیلا جدا شدن. دکترها و نرسا و پلیسا که کمک میکردن از فامیلای خود برای بسیار مدت طولانی جدا شدن و استرس که بود تمام شهر استرس داشت. بعض وقت استرس یک نفر مثلا میگه من میفهمم و غمم، اما بعض وقتی که تو یک حادثه سر یک شهر میایه یا سر یک نفوس میایه تمام از اون نفوس ای رنج میبینه و تمام از این نفوس ای درک میکنه, right? So it's really important to understand that. Also, stress sometimes, right, is a response, right? So sometimes people will experience stress as a reaction or as a response to something traumatic that's happened, right? A very stressful circumstance or something that they feel is a response to something that's occurred in their lives. Typically, this will have both emotional and physical ramifications, right?
استرس هم که هسته یک اکثر عمل هسته که وجود یک انسان احساس میکنه بعد از اینکه یک گپ میشه سرش و بسیار جالب است که امی انسان که وقتی که این چیزی را که احساس میکنه و وجودش هر انسان وجودش دیگر رقم عکس العمل نشان میده. بعضی نفر هستن که مثلا سردردی برش پیدا میشه، بعضی نفر هستن که فشارشون بلند میره، بعضی نفر هستن که شکرشون بلند میره. هر کس عکس العمل خاص می داشته باشه وقتی که استرس می باشه. You know, so another kind of physiological response is, you know, your heart rate, your blood pressure, all of these things tend to go up. And the reason for that is that stress hormones are called corticosteroids, right? Corticosteroids is the stress hormone that's being released, right? And when this hormone is released, then your body will start to react in this way. Things start to go up. یک هورمون بدن آدم است corticosteroids میگن. وقتی که این هورمون بدن آدم مثلا در وقت استرس به کار میایه، باز بعد از او فشار انسان بلند میره، حرارت قلبش تیزتر میشه، فشارش بلند میره، تمام از این عکس العمل انسان در وجود خود احساس میکنه. Okay. بسیار مهم است ایره که شما متوجه شوین و بفهمین. و مثلا یک خانم است میره یک جای ناوختر میشه، شام میشه، یا یک آقای یک جای میره و یک ترس برش پیدا میشه، یک صدای بلند میشنوه، یک گپ میشه، دمو دقیقا کمی گپ میشه، قلب آدم حرارتش بسیار تیز میشه و احساس آدم بسیار جالب، عرقهای آدم سر میکنه، هر رقم عکس العمل آدم نشان میده. That is called the flight, right? So what happens is your body goes into an automatic, your hormones go into fight or flight reaction, right? So let's say I just used the example in Daddy, excuse me, it's hard to transition between languages. So what ends up happening is the individual will be in dark alleyway, let's say, a woman, a man, whatever, and they hear a loud noise and they are scared of something, right? All of a sudden, their body goes into flight or fight, right? What does that mean? That means that their body is either going to start, you know, their heart is going to start pumping, they start sweating, they start feeling nervous, and either they're going to fight this person that they feel is an imminent danger to them, or they're going to run for their life, right? باز امو نفره که خسیش کدام طور مثال می صدای بلند میشنوه فکر میکنه که یک آدم تعقیبش میکنه، دو چیز مغزش برش میگه که بکو، یا برش میگه که امروز از این نفر جنگ کو، یا مثلا که اگه بیای حمله کنه سرت جنگ میکنی، یا ای که میگروزی. این دو چیز عکس العمل انسان مغزش برش میگه که یا بدو یا بزن. از خاطر که اینمی چیز هسته که باز هورمونای بدن آدم که پایان میشه، باز بعد از او وجود آدم بر آدم میگه که اینی رقم باید است که عکس العمل نشان بده انسان. و and the next thing that I want to talk about is that, you know, it's an interesting concept, but very important to understand that no two stresses are created equally, right? It is very hard, and it should not be, right? Stress should not be compared. One stress should not be compared to another stress because there is no comparison, right? It's pretty tricky to be able to actually measure stress. It's something that is difficult to measure or put into words, but also in the same token, it's also not fair to compare one stress to another stress, right? You lost your wallet, somebody lost a family member.
These two things are not the same type of stress and should not be seen as the same type of stress, right? و همچنان خوب نیست و آدم نمیتونه که دو رقم استرس خود برابر کنه. مثلا طور مثال والد خود گم میکنی، او رقم استرس نمیتونین شما برابر کنین با استرس از اینکه یک نفر یک دوست خود از دست میده، یک دوستش خدا نخواسته فوت میکنه. این دو رقم استرس کمپیر شدن نمیتونه، برابر شدن نمیتونه. اما بسیاری چیزها هسته که استرس انسان بلند میره و چیزهای عادی هسته شاید برای ما شما عادی فکر نکنیم که هسته، اما از نگاه سایکولوژی و روانی چیزهایی هسته که نرمال در زندگی یک انسان میآید. So there are certain major life events that we may think are not normal or we may view as abnormal, but that are quite normal, that are stressors, right? So death of a spouse, it is devastating no matter what age it's at. It's devastating no matter what time it's at. But in the same token, it is considered a major life event that happens in the life of people, but it's a huge stress factor, right? Divorce is another huge one. It is 100% a life changer, and excuse me, it is a life changer, but it's also considered a major life event that does happen quite frequently in the lives of people throughout the duration of their life. Separation happens, right? People get incarcerated, death of a close family member. This is a very large stressor, personal injury or illness, marriage. Even marriage is a huge stressor, right? بسیاری چیز هست که در طول عمر یک انسان میشه و شاید کسی که این چیزها رو تیر کنه فکر کنه که این بسیار یک چیز غیر از نرمال است، اما نرمال است در طول عمر آدم که مثلا یک خانم بیوه میشه یا یک شوهر خانمش فوت میکنه یا دو نفر طلاق میشن یا ای که جدا میشن. این چیزایی هست که در طول عمر یک انسان هر کس نه، اما هر کس رو خداوند تعالی یک امتحان خاص میده وجود داره. بعضی نفر هستن که بندی میشن، این یک استرس بسیار major life event است. یک کسی دوست عزیزش از پیشش میره فوت میکنه در سن خرد، یک کسی عرسی میکنه. عرسی کردن هم ازدواج کردن هم یک استرس از خود داره. وقتی که دو نفر بیگانه یک جای میشن در یک خانه، باز باید زندگی خود یک جای جور کنن، یا هم یک استرس است حتما. Right. So it is a stressful thing, right? Marriage can be a very stressful thing when two strangers are put together in the same home and force, kind of have to make a life together, right? So this is definitely a major life event, and then there are the problems that come with these things, right? There are problems that come in marriage. There are problems that come in your financial life, right? There are business adjustments, changes in financial state, right? Foreclosures of mortgages, troubles with in-laws, right? باز بعد از او که این چیزا میشه در زندگی آدم یک تغییرات کلان میآید، باز دیگه مشکلات هست که در زندگی یک انسان میآید. مثلا اولاد میارن. اولاد آوردن یک چیز آسان نیست. یک انسان دیگر رو باید کلان کنی و مسئولیتش داری. میشه که اقتصادت خوب باشه، باز اقتصادت خراب میشه. این چیزها بسیار تاثیر داره در زندگی یک انسان. همچنان میشه که امروی شوهرت یا امروی خانمت مشکلات داشته باشی، یا امروی خسران خود مشکلات داشته باشی، یا هم یک استرس بسیار بلند می باشه وقتی که دو نفر آرسی میکنن و مشکلات امروی خسران خود می داشته باشه، 100% مشکلات پیدا میشه. So these are some major life changing stressors, and as a result, other things that may come, major life changing events, and then the stressors that can come from them.
بعضا می چیزا بود که تغییرات هسته که در زندگی طول عمر یک انسان میآید و بعد از او گپ زدیم راجع به ازی که یعنی این چی رقم استرس می داشته باشه هر کدام از این چیزا. یک نصیحت کوچک، زیاد سر چیزای خرد ریزه فکر نکنین، زیاد سر چیزای دلخوری نکنین. زندگی که هسته از دقیقه که ما از صبح از خواب میخیزیم تا که شام خواب میکنیم اینقدر مشکلات میباشه که آدم اصلا ایران میمانه. از این می وقتی که سر خود میخیزی نماز صبح میخوانی روز خود شروع میکنی تا وقتی که خواب میکنی فکر کنین که چقدر چیزا را باید شما فکر کنین و چقدر چیزا را باید انتخاب کنین که چی را بکنین چی را نکنین تا دقیقه که نماز خفتن میشه باز بعد از او چی میکنین دیگه شب ختم میشه. Right, so think about all the decisions that are made throughout the duration of the day, right? You wake up for Fajr, you pray, you start your day. Think about how many decisions you are consistently making from the moment that you wake up to the time that you go to bed. It's decision after decision after decision. Don't sweat the small stuff, right? We're always going to have hassles, little things that happen, right? I went to go pick up my daughter and I got a flat tire, right? I went to the store and the cashier wasn't so nice to me. This is small stuff. I went to go pump gas, there was no gas. These are like small hassles that have solutions and can be dealt with, right? مثلا چیزای خورده ریزه میشه، صبح که میری اولاد خود مکتب میبری موتر پنچر میشه، تایرت پنچر میشه، خب میری موتر جور میکنی دیر میشه. یا مثلا در دکان میری نفره که در سر راجستر است وضعیت خوب نمیکنم، right? یا مثلا چیزای خورده ریزه است که در تمام روز میشه اگه سر هر کدام از این ما فکر کنیم و سر هر کدام از این برنجیم خب بیخی دیگه خدا نخواسته مریض میشه. دقیقا این باید است که فکر کنین و احساس کنین، نه؟ بسیار مهم است. و همچنان اگر در هر چیز خورد ریزه با شما فکر کنیم و تشویش کنیم باز چیزای کلانتر که در زندگی ما بزرگتر می آید از زندگی ما بزرگ تحمل کردن نمیتونیم. Right? So if we start like sweating all the small stuff and we've spent all of our time and energy kind of thinking about all these small hassles in life, then what ends up happening is when we have major stress or major trauma, we won't have the wherewithal to be able to deal with it anymore, right? We'll come to a point where we'll burn out and we will not have any more energy to give to anybody else or to that matter that may require a lot more attention and a lot more energy, right? So مهم است که ایره درک کنین که وقتی که آدم کل انرژی خود مصرف کنه به چیزای خورد ریزه بعد از او خدا نخواسته یک گپ بزرگتر بیاید یک گپ کلانتر مهمتر بیاید باز بعد از او شما نمیتونیم پور تحمل کنه و کار داریم که وجود خود آماده بسازیم برای یک تکلیف خدا نخواسته یا یک پرابلم یا یک مشکل بزرگتر. Okay? دیگه بغیر از او میخواستم که راجع به یک چند رقم دیگه چی هسته که بسیار جالب است. وقتی که پیشتر گپ زدیم راجع به fight or flight, right? When we talked about fight or flight, I want to kind of go through the steps and how this kind of plays through in your brain, right? So this is called the alarm reaction, right? The alarm reaction. Picture an alarm going off in your house. You're cooking, you burn something, and the smoke alarm starts to go off, right? So think about stress as something that kind of starts to poke and prod at that alarm in your house, right? Your fire alarm. So the first stage is of that alarm reaction, right? It involves a lot of excitement and involves a lot of the stress hormone and your adrenaline being released, and probably a lot of physical symptoms of what anxiety eventually looks like, right? And what happens is
there's this swift bump, right, in emotion, this swift, very quickly. It happens very quickly. And you get all these gut feelings, right, of what to do and how to do. So your gut kind of reacts for you, right? It's very interesting. And the part of the brain that kind of controls all of this is called the hypothalamus, right? So what happens is, if I wish that I could, next time I'll share a diagram with you guys, I'll share a screen with you. But in your hypothalamus, what ends up happening is, there is this um, signal, right? There's a signal that goes off. And in this signal, what ends up happening is, um, there's fear, right? The signal of fear pops in. And all of a sudden, this releases the adrenaline that then triggers the anxiety, right? And that's when fight or flight kicks in. در مغز سر ما هست یک جای به نام هایپوثالاموس. باز وجود آدم در هایپوثالاموس آدم یک هورمون است که او را پخش میکنه. او که هست وقتی که او پخش میشه، باز بعد از او انسان ترس پیدا میشه. اون دقیق یک چیز استرس سر آدم میآید. و بعضم پیشترم گفتم که باز دو چیز میتونی بکنی، یا میتونی بگروزی از پیش از ترس، یا میتونی که خود نجات بدی و از خود دفاع کنی در مو وقت. اوکی. باز بعد از او انسان که هست، دوم چیزی که میایه بعد از او که یک رش میایه سر آدم و فشار آدم بلند میره و قلب آدم در حرارت تیز میشه. بعد از او دوم استیج از او است resistance به معنای ازی که بعد از او امو استرس کوشش میکنه مغز آدم که امروی از او جنگ کنه، بگویه که مثلا خو حالی که تشویش آمده چی رقم باش که من نمانم که استرس حالت مرا خراب کنه, right? So the second stage of this, and it's a lot easier to explain in English, so excuse my daddy, it's a lot easier to explain this in English than it is in Daddy, but I'm really trying my best so that some of the viewers can kind of get the gist of what we're talking about, right? So after the initial rush of adrenaline kicks in, the second stage is resistance, right? Resistance. So now your body's like, all right, we got to find a way to cope with this. We got to find a way to kind of deal with this and kind of figure out how we're going to tackle this, right? How are we going to tackle this? The what we call the thinking brain comes in, right? So now your brain's like, all right, what should we do, right? In the beginning, it was like either you run or either you fight. But then your brain starts to go into thinking mode. All right, let's think this through. Let's figure out what the next move is going to be, right? So, one of the coping mechanisms that can happen during this stage is deep breathing. Deep breathing will really help you be able to get the oxygen flow back into your brain and get that process to go as smoothly as possible. خب در استیج دوم که مغز آدم می باشه و ببخشید که در دری سخت‌تر است که من براتون تشریح بکنم، در انگلیسی آسان‌تر است برایم، اما بازم کوشش خودم میکنم. وقتی که در می استیج دوم مغز سر انسان می باشه، باز وقتی که آدم امی تنفس عمیق بکنه، این رقم بسیار عمیق تنفس کنه، باز اکسیژن به مغز آدم که میرسه، آدم میتونه که بهتر بتونه که تحمل کنه اما مشکلات خوده، مشکلاتی که امو وقت می داشته باشه انسان. Okay? و همچنان وقتی که تنفس عمیق میکنی، تمام امو کربن مونوکساید که در وجود آدم می باشه، کاربن دی اکساید، وقتی که آدم خارج میکنه از وجود آدم, right? So essentially what happens is if we do not exhale sufficiently, the carbon dioxide accumulates in our lungs, right? We want to get that out, right? We want to get
fresh air and oxygen in, and just exhale all of the toxins, right? We want to get the toxins out of our lungs. میخوایم که کاربون دی اکساید از ششای خود خارج کنیم. از او خاطر تنفس کردن عمیق خیلی مهم است. Okay. باز بعد از او بسیار جالب است که در چند دقیقه کل از این میپراسه قربان خداوند تعالی آدم شوه که یعنی قربان خدا شوم که چقدر خداوند تعالی امی مغز سر آدم اینقدر یک چیز جالب جور کرده که در یک چند دقیقه چقدر پراسی است، چقدر پراسی است که وجود داره. اول fight or flight که گفتیم، بازم تکرار میکنم که وجود آدم عکس العمل نشان میده که قلب آدم تیز میشه. اول باز بعد از او آستا فکر میکنه که نه باید فکر کنیم که چی کنیم راجع به از این مشکلات. باز آستا آدم به استیج سوم میرسه که باز آستا آدم شوک کم شده میره و انسان راحت تر میشه. Right? Then, after we have done our deep breathing exercises and we've released a lot of toxins, our body starts to go into exhaustion mode, right? Our body gets tired and our body kind of says, all right, let's calm down, right? Let's calm down. We've already simulated fight or flight. That's done. We're now more in control of our breathing and our thinking, right? So exhaustion starts to set place, right? Your body gets tired, right? And if your body doesn't have, is your body's not healthy and it doesn't have those coping mechanisms, then you will get sick, right? You can get sick. And your body can break down, right? And anything can happen. The results can range from a damage to your organ system, to depression, to anxiety, and then to eventually breaking down your immune system, right? And we'll talk about that in a little bit. خب اگه ما سطحمون خوب نباشه و پشت خود نگردیم، وقتی که بینمی آخر استیج استرس که میرسیم، باز آستاستا نتیجه بسیار منفی داره. اول از این خب میتونیم که خدای نخواسته دمیج به قلب آدم، گرده آدم، جگر آدم میتونه دمیج ببینه. باز بعد از او انسان میتونه که depression بگیره، انسان میتونه که anxiety بگیره و آخرین نتیجه از این مریضی میباشه. وقتی که انسان نمیتونه که یک چیز را تحمل کنه مریض میشه و چندین رقم مریضی است که میتونه آدم بگیره و میتونیم که راجع به از او صحبت کنیم و چرا در میشه انسان, right? So let's talk a little bit about our immune systems, right? So our immune system is designed to neutralize or destroy, right, the bad guys that attack our body, right? We have billions of viruses, fungi, bacteria that share our environment and share our body, right? So هزارها رقم مرض است، میکروب است که هم در دنیا در هوا است و در دنیا زندگی میکنه و همچنان در وجود آدم زندگی میکنه که ما او رو بچه‌شم دیده نمیتونیم. و ببخشید در این نفهم که ایمون سیستم چی میگه، به امور سیستم بدن آدم که مثلا باید اونمو میکروبا رو بکشه، اگه قوی نباشه و نتونه، باز بعد از او نمیتونه که امروی از امی مثلا باید وظیفه از اینمی سیستم بدن ما هسته که اونمو میکروبا رو و اونمو مرضا رو باید بکشه، یا میکشه یا ای نمیمونه که در وجود انسان زندگی کنه. So اتو میشه که چون اینمی یگانه دفاعی که وجود آدم داره ایمون سیستم ماسته. اینمی یگانه چیز است که مثلا طور مثال میرین شما واکسین میگیرین. وقتی که واکسین میگیرین
یک امو واکسین که در وجودتان تیر میشه شما در انگلیسی میگیم ایمیون میشین. اونمو مرض دیگه اگه شما رو بگیره شما مریض نمیشین، برای از اینکه واکسین کردگیستیم و واکسین کمک میکنه که شما نگیرین اون مرض. همچنان وقتی که زیاد انسان واکسین بگیره، ویتامین بخوره، غذای خوب بخوره او بنوشه، اینمی چیزا را که بکنه ایمین سیستم خود قوی ساخته میسازه، قوی میسازه. و وقتی که ایمین سیستم خود انسان قوی نگاه میکنه باز میتونه که وجود آدم فایت کنه کل از این مرضا را. و اگر نکنه و او ضعیف بسازه و همیشه انسان مریض می باشه. Right? So, essentially the immune systems is our body's defense, right, against these invading bacteria, viruses, and all sorts of disease or potentially illness-producing organisms that try to come into our bodies, right? And the first shield of these foreign invaders are called antigens, right? Antigens, and then that's in the skin, right? That's your skin. This blocks the entry from many disease producing organisms, right? And these disease producing organisms are called pathogens, right? So, like, let's say when we cough or when we sneeze, the lungs actually expel these harmful bacteria and viruses. That's why we do it, right? Saliva, urine, tears, perspiration, stomach acid, these also get rid of all of these body of pathogens, right? کوشش میکنم بدری بگم اما مشکل تر است که ایره براتون بفهمانم. خب یک کوشش میکنیم. اولین چیزی که خداوند تعالی برای ما ساخته در وجود ما که از امی مرضا ما را نجات بده، اولین چیز است که در انگلیسی میگن antigens پوست انسان میباشه. اولین چیزی که انسان دفاع میکنه از مرضا پوستتان است. اگه ما پوست نمی داشتیم هر میکروب میتونست که داخل وجود ما شود، اما پوست ما اولین چیز است که ما را نجات میده. و این ارگانایی که مرض میسازه و داخل وجود یک انسان داخل میشه او را پاتوژن میگیم در انگلیسی. و وقتی که ما سلفه میکنیم یا عطسه میزنیم ششای ما اونمو بکتریا را یا میکروبی که به بدن ما نقص داره وقتی که عطسه میزنیم یا سلفه میکنیم او را شش ما خارج میکنه از وجود ما. اوکی؟ سو از او خاطر وقتی که آدم مثلا عطسه میزنه ما میگیم یرحمک الله، از خاطری که اونمو دقیق کن انسان عطسه میزنه قلبش باز اونمو دقیقه برای یک دقیقه استاد میشه. باز انسان که وقتی که عطسه میزنه میگه الحمدلله، از خاطر شکر خدا که قلبش استاد شده و پس حرکت شد. بسیار یک چیز مهم است که آدم نظر اسلامیش نمیگم، نظر ساینسش میگم که شما ساینسش بفهمید. من میفهم که در اسلام یک جدا علیده چی داره، باز انشالله امامای ما و علمای ما explanation داره بر از او، باز یک وقت دیگر راجع بر از او صحبت میکنیم. Right? So there is an Islamic explanation of why we say Alhamdulillah and Yarhamakallah, and we could spend a whole show talking about that, but that's not what I'm discussing. I'm discussing the scientific reason why we cough and why we sneeze, right? Which is also in line with Islam always. So after essentially what ends up happening is, some of these viruses and bacteria do manage to penetrate through these defenses, right? So they do manage to get inside of our bodies, right? بعضی وقت علاج نداره که یک میکروب یا یک مرض یا یک تکلیف انسان بگیره. باز دیگه ای که مثلا داخل وجود یک انسان میشه، باز بعد از او داخل بدن ما مثل یک عسکری وارست، مثل یک اردو وارست، لاین به لاین بسیاری چیز هست در وجود ما که میخواین که امرای از او تکلیف
جنگ کنن مثل یک جنگ باره میشه right so like we have inside of our bodies this entire amazing defense mechanism right we have antibodies we have all sorts of mechanisms that are inside of our body without getting into great detail we don't have time unfortunately to get into the detail of all of them but we do have an immune system that's equipped to be able to fight with them if we are healthy people but if we start to feel really, really stressed out, and we start to feel like hopeless, and we start to feel like we cannot deal with our issues, then our immune system starts to shut down. اما وقتی که استرس ما بسیار بلند میشه از چه خاطر میگن افغانا مثل داره میگیم که استرس مادر مرض است میگن تشویش مادر مرض است نه از این بسیار یک حقیقت داره در پشتش برای که وقتی که ما استرس ما زیاد میشه زکام میگیریم ریزش میگیریم فلو میگیریم باز کل از این تکلیف ها استاستا مثلا سر وجود ما تاثیر میکنه وقتی که استرس میکنیم وجود ما میخواد که همراه استرس جنگ کنه باز نمیتونه که همراه مریضی جنگ کنه برای که همراه مصروف میباشه در اینجا stress در اینجا میباشه در مغز میباشه right so your body gets so worked up and gets so into fighting what this what the stress is, right? That it starts to shut down, right? You start to shut down your immune system, and then it gets harder for your body to deal with. It shuts down, so then you start to get sick. When your body shuts down, you get sick, right? You get colds, you get flu, you get all sorts of reactions that happen in your body, right? Um, so the next thing that I want to talk about, which was really interesting, and it goes under the umbrella of talking about coping mechanisms of stress and kind of how do we deal with these issues, right? و دیگر چیزی که بسیار جالب است که هر انسان استرس خود یک خاص رقم داره که چی رقم که استرس خود جنگ میکنه right یا چی رقم تحمل میکنه یا چی رقم مشکل خود حل میکنه اما وقتی که هر کسی که استرسش مثلا هر کسی که هر رقم پرسنالتی داره یا هر انسان اخلاقش فرق میکنه هر انسان تربیش فرق میکنه هر انسان حتی رقمی که characters فرق میکنه so we have different personality types and different personality types deal with stress in different ways right like let's take on for example a type A personality right what does that mean you hear it a lot right oh you're a type A personality what does that mean that means that a person who is competitive right hard driving ambitious you know and impatient. This is what we call a type A personality, right? They like to have control over things. They like to have certain things, you know, have to be in a certain way, right? وأولين personality typeش كاستا type A personality میگن کسی که مثلا زیاد راجع به یک چیز زیاد خوش داشته باشه که کنترل داشته باشه شق می باشه حوصله‌اش کم می باشه personality type A می داشته باشه بسیار کار سخت میکنه بسیار خوش داره که مثلا زیاد کارا رو پیش ببره از مثلا یک نفر است که یک وظیفه داره و نمو وظیفه رو پیش میبره بعضی نفر است که مثلا چندین نوع وظیفه داره این کل از این چیزها استرس است و رقمی که وجودشان عکس العمل نشان میده امر استرس فرق میکنه right so it really depends your personality type actually has a lot to do with how you cope with stress right so that's really really interesting to kind of take a look at and that's really interesting to kind of look at so because of the quote unquote type A trait of hostility there is this psychological link between people who have type A personalities and heart disease they say that if people have type A personalities they're more prone to have
anger. We're prone to have heart disease because of the way that they deal with anger and hostility, right? Actually, بسیار جالب اگه type A personality داشته باشی وقتی که معلومات کردن و ریسرچ کردن پیدا کردن که کسی که تایپ A personality داره پیش بینی کردن که تکلیف های قلب زیادتر می داشته باشه برای که او کار که میشه کار خود نگاه میکنه یا جنگ میکنه یا مثلا اگه گپ میشه دل خود نگاه نمیکنه خوش داره که روبرو کنه میگه با بازی استرس قلب زیادتر میسازه right that's really interesting and I like use type A just to kind of talk about how the role there's type B personality, there's type C, there's type D. There's a lot of it that we don't need to get into, but just to give you an example of how your personality type can even affect how you deal with stress, right? So بعضم رقمی که personality امریکایی که تشخیص کردن و دیدن معلومات گرفتن چند رقم personalities A, B, C و D وقت نداریم که کل راجع به هر کدامش بکنیم اما یک مثال A را دادم که اگر اون رقم personality داشته باشین تکلیف های قلبی و چیزا زیادتر چانسش زیادتر می باشه یک چیز بسیار جالب است و هر personality type از خود یک چی داره که چی رقم استرس امرش تحمل میکنه so there are some stress-related diseases, right? There's a lot of stress-related diseases. بسیاری مرض هست که از استرس پیدا میشه. یکی نفس تنگی است, asthma, right? Asthma is a chronic illness and the root of it is usually stress, allergies. So it's interesting and the reason why people have asthma is because it becomes difficult for them to breathe. Their bronchial tubes in their lungs become inflamed, right? They spasm, sometimes they become clogged with mucus. That's what asthma in a nutshell is, right? People with asthma can feel tightness in the chest, coughing, wheezing, right? Because of this particular condition. و همچنان کسی که نفس تنگی داره احساس میکنه که تخت سینیش فقط احساس میکنه که تنگ میشه دلش تخت سینیش سلفه میکنه و یک رقم سلفی خاص داره که یک سلفیش یک صداقت داره و رو ویزینگ میگیم به انگلیسی باز او ششایش سرش تاثیر میکنه یا یک تکلیف است که آدم از استرس میگیره ulcers, right? This is another one. There's a lot of GI problems that come from stress, right? Gastrointestinal issues that come from stress. بعضم بسیار تکلیف های میده پیدا میشه از استرس. مثلا وقتی که زخم میده که میگیم در فارسی. So زخم میده is an ulcer and ulcers also come from stress, right? اگر آدم فکر کنه زیادتر استرس آدم بشکم میره. اگه کسی که ببینین زیادتر که استرس می داشته باشه میگه اشتکار اگه ببینین بانه میکنن یک پرابلم در مکتب می داشته باشن اولین گپ اگه متوجه شوین دل خود محکم میگیرن میگن مامی یا بابا دلم درد میکنن right if you ever notice some of the psychosomatic things that come from stress and effects of stress are that children, right? For example, let's say they have stress. The first thing they'll say, they raise their hand in the morning and say, I don't want to go to school, my stomach hurts, right? Stress normally goes to our core, our stomach. And if the stress gets to a level that it can no longer be controlled, then ulcers will develop, right? The lining of your stomach is what affects an ulcer, right? What happens is the lining of the stomach starts to tear. And it can cause a lot of pain, nausea, loss of appetite. A lot of things can result from that, right? So it's really important to cope with stress, right? Cope with it, deal with it. The number one way of coping with stress is having a support system and hope, right? بهترین چیزی که تحمل کردن استرس است که یک سیستم حمایت داشته باشین. فامیل دور پیشتان باشه، اگه فامیلتان نیست دوست داشته باشین. اگه دوست نباشه سنفیتان، همکارتان یا کسی باید باشه همراهتان. از تنهایی بسیار تکلیف ها و پرابلم ها پیدا میشه. Social support, also behavioral control. باید کنترل داشته باشیم سر خود.
عصبانی میشیم، اعصابمون خراب میشه. دیگه باید کنترل کنیم خدا. Right? We really have to have behavioral control. It's important to control decisional control. Right? دیگهش هسته که وقتی که یک تصمیم در زندگی خود میگیریم باید سر خود کنترل داشته باشیم که تصمیم بر ما خوب است یا تصمیم بر ما خراب است. Right? Poor choices that you make will affect your stress levels. Make sure that when you're making decisions that you're not making decisions on impulse or on emotion, right? Emotional control, right? کنترل سر احساس آدم این بسیار مهم است که آدم داشته باشه. Flexible coping. سر خود خیلی سختی نکنین. اگه میفهمین که کار کردن میتونین بکنین، اگه نمیتونین کوشش کنین که یک روی حل دیگه پیدا کنین. Right? آخرین نصیحتی که میخوایم براتون بدم پیش از اینکه برنامه ختم شود مثبت بودن است. The most important thing that I'm going to leave you with is being optimistic. The energy, and I say this all the time, right, to you guys on the show, the energy that you put out is the energy that you bring in, right? Whatever you put out into the universe is going to come back to you. And it's actually a sunnah of our Prophet ﷺ to be optimistic, right? Our Rasul ﷺ, our role model of life and in this world, he always was optimistic and he always pushed optimism upon us. So always look, even in the calamities and the tests of life, always look for those opportunities that you can pull something good out of, right? همیشه وقتی که یک گپ مشکلاتم در زندگی که پیدا میشه، همیشه در هر گپ خیر است. از نگاه اسلام هم میگیم، از نگاه سایکولوژی روانی هم میگیم، همیشه در یک مصیبت هم که میشه خیر میباشه. در اون مصیبت هم همیشه اگه فکر کنین و دعا کنین خیر از اون مصیبت هم پیدا میشه. So look for that. Look for the positivity even within the calamity. I think that my time is up. And again, if you have questions, comments, you want to give me a call, the information is at the bottom of the screen. Thank you so much for tuning in. بازم تشکر از وقتتان و خدا کنه که یک کمک براتون شده باشه در زندگیتون. اگه میخواین زنگ بزنین، اگه میخواین مسیج هم بانین، میتونین بانین. لطفاً ازتون خواهش دارم که کامنت هایتون راجع به ازمی مضمون باشه و کوشش کنیم که قضاوت خدا به خداوند تعالی بانیم. کوشش کنیم که مسلمانای پر محبت باشیم، یکی دیگه خود دوست داشته باشیم، احترام داشته باشیم برای یکی دیگه خود. برای اینکه در آخرین زندگی ما و در روز قیامت خداوند تعالی طرف اخلاق ما میبینه، طرف امی رابطه ما رو یکی دیگه خود میبینه. کوشش کنیم که قضاوت خدا به خدا مانیم و در این دنیا خوشی کنیم، خوبی کنیم و همیشه مثبت باشیم. بازم تشکر از طرف صدای حق تلویزیون و در هر نقطه دنیا باشین خوش و آرام باشین. خدا